Ay may buntag sa tanan, andam na punta para sa paghatod ni Lori Jane sa eskwelahan. Mao ni ang ato ang trabaho, mabuntag bago ta mulakaw paingon sa trabaho, ato sang ihatod si Lori Jane sa eskwelahan niya. So hatod na to si Lori Jane kay maniguro ta, lisod na kaayo, masalisihan pud ta. Kay ang pagmahay kausara di na gyud mabalik, maayo unta og masipyat og kausa, pwede na to inon nga iritik nato. Pwede ba? Pero dili na pwede, may nang magamping gyud ta. Hatod sundo kanunay, pasensya na mo kay di gyud mo makalusot niini sa amahan ni Lori Jane. Bitaw shout out lang, maniguro lang ta nga ihatod nato nga safety siya pag abot sa eskwelahan. Og sa iyang pag-uli, safety usab kay gina-estimate nako na bago kumulakaw. Estimaton po nako na nga mga alas 4 agion po nako na sa iyahang eskwelahan. Mao nay akong trabaho pod nga bilang amahan. Bilang amahan na maghatod sundo sa akong anak. Mao nay ako ang trabaho. Mabuntag makapahulay lang kog Sabado. Kay walay klase, dili ko makahatod og sundo ni Lori Jane. Apan huna-hunaa sa Sabado, agoy nagtuo mo wa na ko'y trabaho, naa maglaba, mamalansa, agoy paita din ng kinabuhi sa tuang. Ay Ginoo ko, iyon na lang ta may istorya Ginoo, kay mao na gyud ni ang atong trabaho. Mao na giingon nila nga nanay ug tatay daw. Pero sige lang, kaya ra nato ni, laban lang ta. Ang importante nga makaeskwela siya aron mahuman, kay wa man tay lain ikabilin sa iya, kundili kana lang kay pag once makahuman siya makagraduate, siya ra man ang mabulahan, dili man ang iyahang ginikanan. Pero di ba tinuod, siya ra gyud ang mabulahan. So mo nay diploma nga akong ikabilin sa iya hantod sa hantod, kay dili man ta forever nining kalibutan na. Moabot ang panahon, mawala ra man gyud ta, musugot tag sa dili. Ang Ginoo ra gyud nakabalo ana, pero importante sa wala pa ta nahitabo sa tua, andam ta kanunay sa matag adlaw sa atong lakaw ug bisang unsang orasa andam ta, kay ang Ginoo moabot og kalit sama sa kilat nga kalitra. Diha ra ka makahinumdum kung adunay mga sakuna, pero dili nato na iampo na mahitabo na, ipalayo lang. Pero Ginoo ra gyud mahibalo sa tanan. Shout out dai sa tuwa mga followers, no. Daghang salamat ug may buntag sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-share sa itong mga video. Hulat-hulat lang mo ha, kay wala pa tay time sa pag-drop karon, pero malay na to, basi unya makabakante ta, maka-drop rata. So salamat kayo, doon ako sa eskwelahan ni Lori Jane. Mo ni akong ginalikayan, mo ni hatod sundo nako kay sa pagtabok lisod kaayo, kay grabe ang mga kuan kusukay magpadagan diri. Di man nato ingon nga mahadlok ta, wala gyud, naniguro lang gyud ta, kay ang pagmahay kausar ug dili na mabalik. Maayo untag pinikula kay pwede na to i-review, ipalabas og usab, pero dili naman pwede kausara ang sipyat. Mo na maniguro ta, shout out diha mo ni eskwelahan ni Lori Jane. So salamat kay sa mga maestra o maestro, thank you kayo sa inyong pagsuporta ni Lori Jane. So daghang salamat ug maayong buntag sa tanan, kay ani anak ko Chief, maayong buntag da Chief. God bless da sa imo Chief, ug amping kanunay sa imuhang panglawas. Always agay Lori Jane. Thank you, bye bye. Daghang salamat mga kalito. Mubalik na ko kay mulakaw na usab ko.